শ্যামল সেন কমিটির রিপোর্ট নিয়ে সরকার মোর্চা চাপানুতরের মাঝেই জিটিএ নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য সরকার। নির্বাচন হবে 29শে জুলাই। ভোট হবে সকাল 7টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত। 45টি আসনে ভোট গ্রহণ হবে 685টি বুথে। ভোট গণনা 2রা আগস্ট। মনোনয়ন দাখিলের শেষ তারিখ 9 জুলাই। রাজ্যের অন্যান্য নির্বাচনের নিয়ম মেনে জিটিএ নির্বাচন হবে বলেই এদিন বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এদিকে শ্যামল সেন কমিটির সুপারিশ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে ইতিমধ্যেই একগুচ্ছ প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। তবে নির্বাচনে মোর্চা অংশগ্রহণ করবে কিনা সে বিষয়ে এখনও দলের মধ্যে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে এদিন জানান মোর্চার সাধারণ সম্পাদক रोशन गिरी। इलेक्शन का बारे में हम लोग पार्टी में कुछ डिसीजन नहीं हुआ है। हम लोग ने मिस ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर का साथ भी अपॉइंटमेंट मांगा है हमारा प्रेसिडेंट ने, तो चीफ मिनिस्टर का साथ भी बात करेंगे। लेकिन जो जहां तक इलेक्शन का सवाल है अभी हमारा पार्टी ने कुछ डिसीजन नहीं लिया है इलेक्शन का बारे में। এদিকে শ্যামল সেন কমিটির রিপোর্ট নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে সোমবারই নয়াদিল্লি রওনা দেন বিমল গুরুং সহ মোর্চা নেতৃত্ব। তবে নির্বাচনের প্রশ্ন এড়িয়ে যান মোর্চা সভাপতিও। वो छोड़ो ना, इलेक्शन का बात हमने नहीं करने के लिए नहीं है। अब होम मिनिस्टर के साथ मिलने के लिए हम लोग जा रहा हूँ और अपना काम है, अपना होम मिनिस्टर के साथ अपना काम है, अपना काम वहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद में आप लोग आने के बाद में बता दूंगा। सीएम का साथ हमने बोल दिया है कि आने वाला दिन में हम लोग जाएंगे और चर्चा करेंगे। अरे बाप रे, इलेक्शन इतना जल्दी हम लोग का ये वो बस का बात है, वो सरकार का बस का बात है। वो करे, हम लोग जाए नहीं जाए अभी हम लोग का डिक्लेरेशन नहीं हुआ। তবে শ্যামল সেন কমিটির রিপোর্ট নিয়ে চাপানুতরের মাঝেই জিটিএ নির্বাচন কতটা মসৃণ হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। সুমন ঘরাই, এবিপি আনন্দ, কলকাতা।